अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्ज़ाम से 2025 की क्लास नंबर 5 के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे 36 क्वेश्चंस जो कि हैं ट्रू या फॉल्स के। इससे पहले हमने 4 वीडियोस में 120 क्वेश्चन सीखे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम 36 जो है ना वो और सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास का आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप से ये जो 2025 है इसको वीडियोस के बजाय पेपर पे देखना चाहते हैं, पेपर से सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एग्ज़ाम का एक पेपर होता है, तो आप अमेज़न से ये बुक बाई कर सकते हैं। से 2025 अमेज़न पे लिखें तो आपको ये बुक मिल जाएगी। इसमें 12 मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स हैं इन 300 क्वेश्चंस के साथ। ढूंढना इसको आपने कैसे है, से 2025 लिखें या वकास अकरम लिखें। अगर वकास अकरम लिखेंगे तो मेरी स्पेनिश उर्दू की बुक भी आपके सामने आ जाएगी। तो आगाज करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला सवाल है, La mayoría de edad en España es a los 16 años। स्पेन में बंदा मायोर दे एदाद कब होता है, बालिग कब माना जाता है? 16 साल की उम्र में। ऑप्शन ए कहता है verdadero, ये ऐसे ही है, और ऑप्शन बी कहता है falso, ये ठीक नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी falso, ये ठीक नहीं है। मायोर दे एदाद स्पेन में समझा जाता है 18 साल से ऊपर लोगों को, 16 साल नहीं है। अगला सवाल, los españoles que obtienen la nacionalidad por residencia deben esperar 3 años para poder votar en las elecciones। तो ये सवाल कह रहा है कि वो स्पेनिश जिनको नेशनैलिटी यहाँ पे रिहाइश की वजह से मिलती है, जिस तरह से हम ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं 10 साल बाद, तो जिन लोगों को इस बेस पे नेशनैलिटी मिलती है उनको वोट देने के लिए, मतलब एक दफ़ा उनको नेशनैलिटी मिल जाती है तो वोट कास्ट करने के लिए उनको 3 साल का इंतज़ार करना होता है। ऑप्शन ए verdadero और ऑप्शन बी falso। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी falso, क्योंकि जब भी आपके पास देने पासपोर्ट आता है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके घर कुछ ही दिनों में आपका वोट बन के आ जाता है और जगह भी बताई जाती है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में आपने कहाँ पे वोट अपना कास्ट करना है। तो ये 3 साल का इंतजार नहीं करना होता। अगला सवाल, Los jóvenes tienen derecho a participar libremente en el desarrollo político del país। नौजवानों का हक है कि वो मुल्क की सियासत में हिस्सा लें, आज़ादी से हिस्सा लें। verdadero या falso। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए verdadero, बिल्कुल ऐसे ही है। नौजवानों को हक है कि वो आज़ादी के साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लें। अगला सवाल कहता है, el funcionamiento de los partidos políticos tienen que ser democrático। जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं उनका अंदरूनी लिहाज से भी जमहूरी होना लाजमी है, या उनको उनके अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है verdadero और ऑप्शन बी कहता है falso। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए verdadero, बिल्कुल उनके अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। मतलब उनमें जिसको पार्टी का लीडर बनाया जाए या जिसको मुख्तलिफ किस्म के ओहदे दिए जाएं, तो ये सब कुछ भी साफ और शफाफ होना चाहिए वोटिंग के जरिए। अगला सवाल, se puede obligar a alguien a decir cuáles son sus ideas políticas o religiosas। तो क्या हम किसी को पाबंद कर सकते हैं, किसी के लिए लाजमी करार दे सकते हैं कि वो हमें बताए कि उसकी सियासी वाबस्तगी किस पार्टी के साथ है या वो किस मजहब पे यकीन रखता है। मतलब हम किसी को ओब्लिगार कर सकते हैं, किसी को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें बताए। ऑप्शन ए कहता है verdadero और ऑप्शन बी कहता है falso। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी falso, किसी को भी हम मजबूर नहीं कर सकते। अगला सवाल कहता है, se puede limitar a una persona el derecho a entrar y salir libremente de España por motivos ideológicos। तो क्या हम स्पेन में एंट्री जो है ना वो मंसूख कर सकते हैं किसी की सिर्फ इस वजह से कि वो मुख्तलिफ हमसे मुख्तलिफ सोचता है, या उसके सोचने की वजह से, उसकी सोच की वजह से स्पेन में उसकी एंट्री सिर्फ इस वजह से ममनू की जा सकती है। ऑप्शन ए verdadero, मतलब सच है, और ऑप्शन बी falso, कि ये गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी falso, सिर्फ इस बेस पे स्पेन में एंट्री ममनू नहीं की जा सकती। अगला सवाल, La educación primaria de 6 a 12 años es gratuita y obligatoria। जो प्राइमरी एजुकेशन है स्पेन में, जो कि 6 से 12 साल तक के स्टूडेंट्स के लिए होती है, ये फ्री है और लाजमी है। verdadero या falso।
تو یہ ہے verdadero، بالکل یہ فری بھی ہے اور لازمی بھی۔ اگلا سوال، La Constitución garantiza el derecho de los españoles a una vivienda digna۔ اسپین کے آئین میں ہر شہری کے لیے ایک اچھا گھر یا ایک رہائش ہونا ایک کہہ لیں گارنٹی دی جاتی ہے کہ ہر اسپانش کے پاس اپنا رہنے کا گھر ہو۔ verdadero یا falso؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، verdadero۔ بالکل آئین میں یہ لکھا ہے کہ ہر بندے کے پاس کم سے کم رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ اگلا سوال، en España la policía puede entrar en cualquier casa sin resolución judicial en cualquier momento۔ اسپین میں پولیس کسی بھی وقت کسی کے گھر میں بھی انٹر ہو سکتی ہے بے شک اس کے پاس کوئی عدالتی آرڈر نہ ہو۔ verdadero یا falso؟ تو یہ ہے falso، بالکل ایسا نہیں کر سکتی پولیس، عدالتی یا کسی جج کی آرڈر کے بنا کسی کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال، se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles salvo resolución judicial۔ جتنے بھی شہری ہیں یا اسپانش شہری ہیں ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ روابطیں ہیں کسی بھی ذریعے سے وہ پرائیویٹ رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ کسی جج کا فیصلہ نہ ہو کہ اس کو انٹرمپٹ کیا جائے یا اس کا پتہ چلایا جائے کس کے ساتھ یہ رابطے میں ہے۔ verdadero یا falso؟ تو یہ ہے verdadero، بالکل ایسے ہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کی سیکرٹ ہوتی ہے، لیکن جب ایک عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہم کوئی کسی انویسٹیگیشن کی وجہ سے یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے کہ اس کو ٹریس کیا جائے تو اس وہیں جا کے یہ چیز سال بار آپ کی سیکرٹ تو نہیں رہتی، لیکن عام طور پہ یہ بالکل آپ کی جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ سیکرٹ ہوتی ہے۔ اگلا سوال، todos los españoles ya sean mayores o menores de edad tienen derecho a votar en las elecciones۔ جتنے بھی اسپانش شہری ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہے بے شک وہ کسی ایج کے بھی ہوں۔ verdadero یا falso؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، falso۔ آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کم سے کم 18 سال کا ہونا چاہیے۔ اگلا سوال، los profesores pueden enseñar con libertad dentro de los límites de la Constitución۔ جو پروفیسرس ہیں ٹیچرس ہیں وہ بالکل آزادی کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں لیکن جو آئین ہے اس کے اندر رہ کے۔ verdadero یا falso؟ verdadero۔ اگلا سوال، la Constitución reconoce únicamente los derechos fundamentales de los españoles۔ آئین میں جو بنیادی حق ہیں اسپانش لوگوں کے یا اسپانش شہری کے صرف اور صرف وہ درج ہیں، صرف بنیادی حقوق، تو یہ ہے فالسو، کیونکہ وہاں پہ حقوق بھی ہیں اور باقی آپ کے ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی درج ہیں، صرف حقوق نہیں ہیں۔ اگلا سوال، en España existe la pena de muerte۔ اسپین میں سزائے موت ایکسسٹ کرتی ہے مطلب ہے۔ آپشن اے verdadero، آپشن بی falso۔ تو یہ ہے falso، اسپین میں سزائے موت نہیں۔ اگلا سوال، la ley limita el acceso de terceras personas a datos de carácter personal۔ آئین میں یا قانون میں کوئی تیسرا بندہ آپ کی پرسنل ڈیٹا تک نہیں پہنچ سکتا۔ verdadero یا falso؟ تو یہ ہے verdadero، بالکل جو بھی آپ کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے وہ کسی تیسرے بندے کے قانونی طور پہ کوئی تیسرا بندہ اس تک ایکسیس حاصل نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال، la libertad de prensa está limitada por el respeto al honor de las personas۔ جو میڈیا ہے اس کی آزادی موجود ہے لیکن اس لمٹ تک جہاں پہ کسی اور کی ان کی وجہ سے بے عزتی ہو، مطلب آپ آزادی کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی لمٹ وہ ہے جب آپ کے کام سے کسی اور کی بے عزتی ہو۔ verdadero یا falso؟ تو یہ ہے verdadero، بالکل آزادی ہے لیکن اگلے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے۔ اگلا سوال، en España las causas de separación y divorcio están reguladas por ley۔ اسپین میں جو علیحدگی ہے یا ڈیورس ہے اس کا سارا پروسیجر موجود ہے یا درج ہے اسپین کے قانون میں۔ verdadero یا falso؟ تو یہ ہے verdadero۔ اگلا سوال، todos los españoles pagan la misma cantidad de impuestos۔ سارے کے سارے اسپینش شہری ایک جیسا ٹیکس ادا کرتے ہیں یا ایک ہی کوانٹٹی ہے جو کہ ادا کرتے ہیں ٹیکس کی۔ verdadero یا falso؟ تو یہ ہے falso، ہر بندہ
डिपेंड करता है कौन से टैक्स की बात हो। अगर मेन जो टैक्स है ERPF पे, तो वो हर बंदा अपनी इनकम के हिसाब से जो है ना वो जमा करवाता है। जो कम कमाते हैं वो कम पे करते हैं, जो ज़्यादा कमाते हैं वो ज़्यादा। अगला सवाल, en España los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos। स्पेन में मर्द और खवातीन के सेम राइट्स हैं, verdadero या falso? तो ये है verdadero, बिल्कुल उनके सेम हक है। अगला सवाल, la enseñanza obligatoria consta de dos etapas। जो लाजमी एजुकेशन है स्पेन में वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एजुकेशन primaria और एजुकेशन secundaria, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। verdadero या falso? बिल्कुल verdadero। स्पेन में जो लाजमी एजुकेशन है और ऑब्वियसली फ्री एजुकेशन है वो है 6 से 12 साल प्राइमरी एजुकेशन और 12 से 16 साल सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब 6 पहली क्लास से लेकर 6ठी तक और उसके बाद 7वीं से लेकर 10वीं तक, ये लाजमी और फ्री एजुकेशन है। अगला सवाल, En España hay una religión oficial। स्पेन में एक ऑफिशियल रिलीजन है, मजहब है, verdadero या falso? तो ये है falso, कोई इनका अपना ऑफिशियल मजहब नहीं है। अगला सवाल, la atención sanitaria pública es gratuita। जो आपको बुनियादी सेहत की जो सहूलत है वो फ्री है, जो पब्लिक है वो फ्री है, verdadero या falso? तो ये है verdadero। स्पेन में सेहत का जो इंतज़ाम है या जो निज़ाम है वो बिल्कुल फ्री है। अगला सवाल, los poderes públicos deben promover la educación física y deporte। जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है कि वो फिजिकल एजुकेशन और जो स्पोर्ट्स हैं उनको प्रोमोवेट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, verdadero या falso? तो ये है verdadero। पब्लिक अथॉरिटीज़ का काम है कि ये फिजिकल एजुकेशन या ये जो खेलें हैं इनको फ़रोग दें। अगला सवाल, en España está reconocido el derecho de asociación। स्पेन में आप एसोसिएशन या इकट्ठ कर सकते हैं किसी भी किस्म का, मतलब यहाँ पे कानून जुर्म नहीं कि आप कोई एसोसिएशन बनाएं, कोई अपनी कुछ लोग मिल के अपना किसी किस्म का भी कोई अगर आपने एहतजाज वगैरह करना है तो आप वो कर सकते हैं, verdadero या falso? तो ये है verdadero। अगला सवाल कहता है, en caso de huelga, एक हड़ताल की सूरत में, es obligatorio por ley mantener unos servicios mínimos। कानूनी तौर पे कम से कम जो मिनिमम सर्विस है वो होनी चाहिए। बेशक हुएगा हो, बेशक हड़ताल हो, लेकिन एक मिनिमम सर्विस जो होती है वो लाजमी पे जारी रहनी चाहिए, verdadero या falso? तो ये है verdadero। आपने यहाँ स्पेन में देखा होगा किसी ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट में ही होता है, जब ये एहतजाज करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो फिर भी आपको बसेज या ट्रेनें वगैरह मिलेंगी, लेकिन वो होती हैं सर्विसियो मिनिमो, बहुत कम लेकिन होती ज़रूर है। अगला सवाल, los trabajadores tienen derecho a hacer huelga। वर्कर्स के पास हक है कि वो एहतजाज करें या वो हड़ताल करें, verdadero या falso? तो ये है verdadero। अगला सवाल, la libertad ideológica está garantizada solo en parte de la nación, del territorio nacional। जो आपकी आइडियोलॉजी है उसको, मतलब आप कोई भी आइडियोलॉजी रख सकते हैं, उसकी आज़ादी है कि आप जिस तरह से आपकी मर्जी करे आप सोचें, लेकिन ये स्पेन के पूरे हिस्से में नहीं है, स्पेन के कुछ हिस्सों में ऐसा, मतलब सारे स्पेन के में ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे करें, जिस चीज़ को मर्जी करे आप वो यार करें, किसी के हक में निकलें, verdadero या falso? तो ये है falso। वजह इसकी ये है कि ये सारे स्पेन में ऐसा ही है, स्पेन के किसी भी हिस्से में आपको मुकम्मल तौर पे आज़ादी है अपनी आइडियोलॉजी रखने की। अगला सवाल कहता है, todos los ciudadanos tienen acceso al sistema de seguridad social público excepto si están desempleados। सारे के सारे शहरियों के पास seguridad social तक एक्सेस है, वो seguridad social में दर्ज हैं, सिर्फ और सिर्फ जो काम नहीं कर रहे, desempleados हैं, वो नहीं है, उनको एक्सेस नहीं है, verdadero या falso? तो ये है falso। बिल्कुल जो desempleados हैं, जो पारों पे होते हैं, जो काम नहीं कर पे होते, वो भी seguridad social में दर्ज होते हैं। अगला सवाल, todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo।
سب کا حق ہے ایک اچھے ماحول میں ایک اچھے ماحول میں رہیں یا ایک اچھے ماحول میں پلیں بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے لازمی ہے کہ اس کی دیکھ بھال بھی کریں اس ماحول کی، medio ambiente کی۔ تو یہ ہے verdadero، verdadero۔ اگلا سوال، todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión، ہر بندے کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی اوپینین دے سکے، verdadero یا falso؟ تو یہ ہے verdadero۔ اگلا سوال، la edad mínima para casarse en España es de 12 años، اسپین میں شادی کرنے کے لیے کم سے کم عمر 12 سال ہونی چاہیے، verdadero یا falso؟ تو یہ ہے falso۔ اگلا سوال، la ley prohíbe la discriminación por cualquier circunstancia personal o social، تو قانون کسی بھی ذاتی یا سماجی حالات کی وجہ سے امتیازی سلوک کرنے کے خلاف ہے یا اس کی ممانعت کرتا ہے، verdadero یا falso؟ تو یہ ہے verdadero، بالکل prohibido ہے، ممنوع ہے کہ آپ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک رکھیں اس کی کسی پرسنل یا سماجی وجہ سے۔ اگلا سوال، los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores، یہ جو پبلک اتھارٹیز ہیں، poderes públicos ہیں، یہ صارفین کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں کہ کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، verdadero یا falso؟ تو یہ ہوتا ہے verdadero، بالکل وہ اس چیز کی ضمانت دیتی ہیں۔ اگلا سوال، según la Constitución la administración de justicia corresponde exclusivamente al Estado español، اسپین کے آئین کے مطابق یہ جو عدالتی نظام ہے اس کی انتظامیہ یا اس کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اسپین کی ریاست کے اوپر ہے، مطلب صوبوں کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ جو عدالتی نظام ہے یا انصاف کا جو نظام ہے اس کا ایکسکلوسیوامنتے اسپین کا یا صرف اور صرف اسپین کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے انڈر آتا ہے یہ نظام، verdadero یا falso؟ تو یہ ہے verdadero۔ جس طرح سے ہم نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ انڈر آتا ہے صوبائی حکومت کے، لیکن یہاں پہ جو انصاف کا جو نظام ہے، عدالتی نظام ہے، یہ استادو اسپانیول کے اندر آتا ہے۔ اگلا سوال، los españoles deben ayudar en los casos de catástrofe o calamidad pública، جو اسپانش شہری ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے جو کوئی بڑا حادثہ جو ہو جاتا ہے اس میں، verdadero یا falso؟ تو یہ ہے verdadero۔ اگلا سوال، en España los ciudadanos pueden elegir en qué ciudad quieren vivir، اسپین میں شہری بالکل اپنی مرضی سے الیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس شہر میں رہنا چاہتے ہیں، verdadero یا falso؟ تو یہ ہے verdadero۔ اور اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس نمبر 5 کا ہوتا ہے اختتام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔